Hola ko hel na ale hasa ko re le nuku nuku mecho kana nuku tina kana ko nuku nda penyal delu kana nui dom jito ko udu le kana ale nui kana nui hai kana nuku tina kana ko node hola okada in hola video in ara le okada ale in hola video node ara le ona da ote nuku node penyal delu kana nuku joto niya kore kan ya ko ekhan node ya ale jaga re kate mane unku safai deku ekhan ale bale mana ona tisro bale mana judi jasti ko hopa ale ho lorhe le nyala cheho bangna जुदी बाकू माना आले हो बाले माना आले लाहा आले बाकू आड़ा का लिया चिदा से आले हो आले हसा कान तले आले हसा तीसरो आले बाले आड़ा का ओनाते मेंदा दिसम रेन होड़ अबु गड़ो बुन पे आर जहां न अबुरन हेमंत बिश्व शर्मा हेनेया उनी हो जते नो वीडियो नोडे धरे नेल तो चिकाते उनको दे एमा ओकना आर चिकाते अबु दो बाय एम दड़ी बुना तो ओनागे जस्ती से जस्ती शेयर तुन पे तो नोडे इनी उदु बुना नुकु तिना मेचो कना को नोडे नेल चुपिया तो नोते बेनेल लेना नुंडे मिटे हेनेया तो हांको हांते मी बार को चलाओ कना तो नोआ करे नोडे हेना को नोडे को हे कना तो जास्ती जास्ती जाते वीडियो शेयर तुन पे तो नुई दो ए फले ना हां एकदम सलाम ए फले তোমার তো এই ফলের কিবা এই যে মুদিয়া ফলে এই ওটা সমস্যা নাই हां তাহলে এই করে এই ফলে আর কি হইছে এই আমার মানে কিবাটা আইছে আর কাই ওই ভাইটা আইডিয়া আছে তো ওই ফলে দুধ বস্তু দখল করছো মাটি তো এইফালেও আছে না আছে আছে সহজে কি করে আর মাটি যদি এইফালে আছে আর এইফালে কি হইছে এটা ফাটেছি না হ্যাঁ এটা করা আছে আর নুকুন্ডে পেঙ্গা কানুন হে পুরা দম কতে রড়দা নতে মে জরা তিনা কনা को नुकु नोडे तो आले तीसरो बाले आड़ाकाते आले हसा कना चिदा से आले होइना दिन खरा आले नेल कना तो ओनाते आले बाले आड़ाका जहादन फॉरेस्ट को मेन का कर हो जाते आले बाले आड़ाका तो आपे हो जाते आले गड़ो लेपे और जहादन अबु हर कना बोन वीडियो शेयर तुन पे तो आपे जहादन अबु कोरेन लीडर को हेना का जाते उनको ठे नवा वीडियो जाते चला तो उडागे जस्ती जस्ती नवा दिन नवा तला रे मेन दा तो मा तबे सनम को इसे खना ना कटी रोड कते ले যোৱাকালি যেটো আমি শিফটিং কৰা মানুহবিলাকক ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যেটো ঘটনা হৈছিলে উত্তেজনা হৈছিলে সেইটো আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আজি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা মানুহ আহিছে আমি আছো ফৰেষ্টৰ পৰা আৰু ৰাজ্যক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ তো আজি আলোচনা কৰি পেলাই এটাই সিদ্ধান্ত হৈছে যে সেই মানুহখিনিক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰাত এটা কমিটি গঠন কৰিব সেই কমিটিত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰাও থাকিব ফৰেষ্টৰ পৰাও থাকিব আৰু ৰাজ্যৰ পৰাও সদস্য থাকিব ইহঁতে চালি জাৰি চাই পেলাই ক'ত কেনেকৈ ৰিহেবিলিটেশ্যন দিয়া যাব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সেই কমিটিৰ সিদ্ধান্তই ফাইনেল সিদ্ধান্ত হ'ব তেনেকুৱা যেন লাগে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰৰ পৰা আমি যিকেইটা মানুহ আছে ইনফৰ্চ কৰি ইহঁতক আমি আনি পেলাই ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগে ৰাইজে সেই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি দিব লাগে আৰু ৱেলকাম কৰিব লাগে তেখেতসকলেও মানে এই কামত আমাক সহায় কৰিব লাগিব ধন্যবাদ